शिवसागर शहर के उपनगरीय क्षेत्र पानबेचा से खेल जगत में एक गौरवपूर्ण खबर सामने आई है, जहां सीमित संसाधनों के बावजूद 4 छात्र छात्राओं ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर इलाके का नाम रोशन किया है। पानबेचा ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एकेडमी की छात्रा गार्गी फूकन ने हाल ही में गुवाहाटी के तरुण राम फूकन इंडोर स्टेडियम में आयोजित 40वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। उनकी इस जीत के बाद उन्हें कोलकाता में आयोजित आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयनित किया गया है। इसी प्रतियोगिता में एकेडमी के छात्र दृष्टिनंदन गोहाई ने रजत पदक जीता। वहीं छात्रा मुनु दास ने जूनियर बालिका वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर असम का गौरव बढ़ाया। नमस्कार, मोर नाम श्रीमती गार्गी फुकन। मैं पानबेचा टाइकांडोर एकाडेमी छात्री। मैं 40तम राज्यिक टाइकांडो प्रतियोगिता खेलिছিলোঁ। তাত মই সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কলকাতাত হোৱা ওপেন নেশ্যনেল টাইকান্ডোত মই খেলিছিলোঁ। তাত মই সোণৰ পদক পাইছোঁ। তাতো আমাৰ টাইকোণ্ডো এছ'চিয়েশ্যন যেটো একাডেমি পানবেচা টাইকোণ্ডো একাডেমি আজি মাত্ৰ 3 বছৰৰ আগতে গঠন হৈছিল, একেবাৰে চালুকীয়া অৱস্থাত। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যিখিনি আগ্ৰহ আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰতিভা বিকাশ হৈছে সেইখিনিক লৈ আমি সঁচাকৈয়ে গৌৰৱান্বিত। আজি যলৈকে নাযাওক পানবেচাৰ টাইকোণ্ডোৰ খেলুৱৈসকল তেওঁলোকে এটা নহয় এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। আজি কলকাতাত সুনাম কঢ়িয়াই আহিছে, গুৱাহাটীত গৈছে, য'তেই নাযাওক কিয় আমি আশাবাদী আৰু তেওঁলোক সদায় আমাৰ গাঁৱৰ কাৰণে সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। আমি সঁচাকৈয়ে বৰ গৌৰৱান্বিত আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ যদি এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সুবিধা পায় অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি ভবাতকৈ আৰু বহুত বিকাশ ঘটাব পাৰিব।